lakali kɛnɛ ka limanaw ka fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn an minnu sigimɛ ka nin waati kofɔlen kɔnɔ min bɛ kunnafoni gafew laseli kofɔ gafe minnu kɔnɔ kuma bɛ sɛbɛn nazarakan na limanaw gafe ninnu an y'a kanu ka se ka bamayɛlɛma aw ye an ka bamanankan in na walasa aw bɛɛ lajɛlen bɛ faamuya sɔrɔ a la cogo min na o kumana laadala jɛmukan de don min bɛ sigi don o don ka taa ntɛnɛn fo ka se jumadonyaw ma nɛgɛ kanɲɛ 9 mana ni tɛmɛ ni sanga 30 ye fo ka se a kanɲɛ 10 ma sanga 30 kɔnɔna la limanaw gafe ninnu bɛ lakale o de kɔnɔ o kuma aw minnu bɛ kan filɛ sisan dɔɔnin na aw minnu bɛ kan ayiwa radio joliba fana lamɛn Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an ka bɔlɔlɔw sanfɛ an tɛ ɲinɛ aw kɔ an b'aw fo ka aw waleɲuman dɔn limanaw gafe minnu bɛ yan nɔ l'essor bɛ yan les échos bien non, les nouveaux réveils, allez fana bien non, info matin bien, l'indicateur du renouveau bien, l'indépendant fana bien non, les mana ni kuna fondi sebe nuna, ala bakurumba ula, les sori kanto ka foko, dokun kele min binata, wala sa jamana de umbise ka bolo di nyogoma, chogo mina ka yafa nyogoma, ni ya tapu follow ere ko alebi damne shini. Amina andado o kibaraw la sisan n'u kama ko semaine nationale de la réconciliation o mana bɔ yen nɔ min ye les échos wele écho kumana limanaw écho y'a yira k'a fɔ ko jate laban dɔw bɔra kɔsanni na ayiwa min bɛ tali kɛ mugu minnu bɛ yen n'a bɛ don dugumakolo jukɔrɔ n'an k'u ma ko engin explosif improvisé ayiwa ko a ye tiɲɛni kɛ dɛ a ye tiɲɛni min kɛ an ka jamana in kɔnɔna la yan a kɔlɔlɔ sera maa 200 ni maa 39 ma olu la maa 72 o fatura maa 100 ni maa 77 maa 100 ni maa 67 olu jogina eko yo kuma fɔ an bɛna o lakale aw ye les nouveaux réveils parce que de sɛbɛn y'a jira k'a fɔ ko cakɛda dɔ bɛ an fɛ yan nɔ n'a dabɔlen don min ye se tɛ maa minnu ye limanaw olu bɛ se ka dɛmɛ cogo min na n'o kama ko projet jigisɛmɛ yiri ko nka jigisɛmɛ yiri kɛra jigiwaro yiri ye sabu a fɔra k'a fɔ miliyari 30 ɲɔgɔnna ayiwa a kun fɔra ko ka di jamanadenw ma minnu bɛ yen ni coronavirus bana kɛra kɔlɔlɔ ye ka ɲɛsin olu ma u ka sɔrɔ ko nasiraw la ko wari a ma se a seyɔrɔ la dɛ les nouveaux réveils o kuma fɔ an bɛna o lakale aw ye sisan dɔɔnin na limanaw ko nka jamana dɔw bɛ yen minnu bɛ yen ni fura bɔra olu ka woro ɲɛma dɛ minnu yɛrɛ bɛ yen n'u ka baara tɛ foyi ye ka maramafɛnw san ka di bamanciw ma u ka sahel jamanaw olu tɔɔrɔ Amnesty International ale de ye gafe dɔ bɔ kɔsanni na jateminɛ gafe don n'u kama ko rapport limanaw ko a ye jamana dɔw bɛ yen min ye setigi jamanaw ye occidentaux minnu sen bɛ nin ko in na les nouveaux réveils o kuma fɔ min bɛ tali kɛ info matin ale kumana a ko nin wagati in na limanaw ko coronavirus bana bɛ ka yɛlɛ nin wagati laban in na dɛ o de la janto yɛrɛ la kɔrɔcogo ka ɲi ayiwa an ka kɛnɛya minisiriso ale de ye laseli kɛ kunnafonidilaw ye k'u ka jamanadenw ladɔnniya k'a fɔ ko coronavirus bana n'u kama covid-19 fa cogoya wɛrɛ la limanaw ko a bɛ ka yɛlɛ sisan o kama ayiwa bɛɛ k'i janto yɛrɛ la a fɔra ko minnu fɛɛrɛ minnu ka tigɛ walasa mɔgɔw bɛ se ka kisi a tɔɔrɔ ma cogo min na olu ka labato an bɛna an da don a la l'indicateur du renouveau fana bɛ yan minisiri kɔrɔ min bɛ yen ni u kama ko Mustafa Ben Barka ko Faransi sariya kun ye ale tɛgɛ kɛ ale la kunungo yɛrɛ nka u tilala k'a bila kun jumɛn na indicateur yi da don a la an bɛna ɲɛfɔ aw ye sisan l'indépendant fana bɛ yan limanaw l'indépendant ka kunnafoni ye kunnafoni misɛnninw ye fɔlɔ ye ko maa 6 ɲɔgɔnna olu minɛna ndamanda dɔ la k'a sɔrɔ ni ndamanda min n'a ma yamaruya an bɛna an da don la ani fana ko muso dɔ limanaw ale furucɛ de y'a faga o kɛra kulubaliya min ye lakɔli karamɔgɔ dɔw fana ye n'o ye an ka jamana ka kalanso lakɔli karamɔgɔ dɔw syndicat signataire du 15 octobre olu ko kalanta min n'o bolodalen don octobre kalo tile 3 natɔ in k'olu kɔni tɛna ye a kɛnɛ kan sabu k'u ka juru bɛ jamana la nin de ye kunnafoni la bakurunbaw ye an bɛna minnu lakale aw ye sisan a bɛ se ka faamuya sɔrɔ a la cogo min na o tuma an b'a daminɛ ni fasidi sɛbɛn min ye o ye l'essor an bɛ hakɛto ɲini k'aw fɛ limanaw l'essor kumana l'essor ko dɔgɔkun kelen ɲɔgɔnna ka o ta ka se ka jamanadenw ka u don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ bɛɛ ka se ka yafa ɲɔgɔn ma u y'a tɔgɔ da ko semaine nationale de la réconciliation nin ye a tako fɔlɔ yɛrɛ ye ko baara ninnu u bɛ daminɛ sini min bɛ tali kɛ Mali fan caman fɛ ni baara min filɛ nin ye limanaw ni ayiwa baara boloda caman de bolodali don a kɔnɔna la
ka daminɛ kalan siraw adamadenya yɛrɛ taabolo siraw ladamu siraw min ye farikolo ɲɛnajɛ ani an ka seko n'an ka dɔnko siraw ayiwa ko baara ninnu bɛna tɛmɛ ni tɛmɛsira ninnu de fɛ a kun ye mun ye lesɔrɔ ka fɔ la a kun de bɛn bɛ se ka cogo an ka jamana in kɔnɔna la yan cogo min na ani tɛgɛ di ɲɔgɔn ma yafa ɲɔgɔn ma ka sigi ja an ni ɲɔgɔn cɛ limana o baaraw fana bɛ se ka sigi ɲɔgɔn kan cogo min na a jala k'a fɔ ɲinanta in bilalen don hukumu kɔnɔna la o de ye Mali yɔrɔ siyaw ka ca an fɛ yan kosɛbɛ siya minnu bɛ yan an ka lajɛ an ka se ka an sinsin o siya cayali kan ka se ka Mali kɛ jamana ye bolo di ɲɔgɔn ma ani yafa ɲɔgɔn ma bɛ se ka sabati cogo min na o de ye ayiwa a bɛ bila min na kɛrɛnkɛrɛnnen min kɔnɔ o de ye o ye limana ni dɔgɔkun kelen min filɛ n'a bɛna ta bɛn ka se ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka fanga di o la sigiɲɔgɔnya ka se ka o ja limana a jarala k'a fɔ nin baara in a bɛna kɛ ayiwa sababu ye jamanadenw ka se k'a dɔn ayiwa min ye Mali yɛrɛ lajɛ limana fɛn minnu bɛ anw bolo kɔrɔ yan n'o ye seko ni dɔnko n'an ka laadalakow ni ayiwa an yɛrɛ ka hadamadenya yɛrɛ taabolow ye an ka lajɛ an ka se k'o don ba la o ka se ka kɛ sababu ye ayiwa maliden kelen kelenna an ka se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ a jarala k'a fɔ a kun ye fana ko yɔrɔ Mali ale ye gɛlɛya sɔrɔ ka b'a ka yɛrɛma hɔrɔnya o taara nka fɔ gɛlɛya min yɛrɛ bɛ ni o de juguyara kosɛbɛ k'a daminɛ san 2012 jamanaw ni gɛlɛya ye Mali sɔrɔ ka n'a bila an bɛ don min na ko bi bamanciya walew ni juguya walew ani damatɛmɛ walew Mali kɔnɔna la yan bamanciw ka walejugu o kɛra sababu ye Mali kɛra jamana ye jamana min ni ayiwa basigibaliya donna a kɔnɔna la jamana min ni jamanadenw t'a dɔn u b'a kɛ cogo min na jamanadenw hakili ka se ka sigi jamanadenw kuma caman ka se ka f'u ɲɛna u ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ yɔrɔ n'i ye jateminɛ kɛ sariya dɔ de tara an ka jamana in kɔnɔ yan san 2019 sariya min n'u k'a ma ko loi d'entente nationale o loi d'entente nationale min ni o sigira sariya do ayiwa minisiriso min n'o bɛ an ka jamana yɛrɛ bolodi ɲɔgɔn ma n'o ye ayiwa ministère de la réconciliation nationale et de la mise en œuvre de l'accord ale de ye nin baara in ale de b'a ko bɛɛ lajɛlen ɲɛma a ko a y'i sinsin sariya in kan sariya min n'u kama loi d'entente nationale ka sɔrɔ ka dɔgɔkun kelen ta dɔgɔkun kelen min ni a bɛ daminɛ sini septembre kalo tile 15 ka taa kuncɛ septembre kalo tile 21 dɔgɔkun kelen ɲɔgɔn na wa nin bɛna kɛ laada de ye an ka jamana kɔnɔ yan libanaw san o san ka septembre kalo tile 15 ka taa bila tile 21 na k'o sugandi k'o kɛ dɔgɔkun kelen ye jamanaden bɛɛ lajɛlen ka ayiwa yafa ɲɔgɔn ma ka don da kelen fɛ min kɛra min na o ka yafa ani bɛn libanaw yɔrɔ n'i ye Mali lajɛ bi jamanaden kelen kelenna bɛɛ lajɛlen mago bɛ bɛn de la hali n'a sɔrɔla ko ye an sɔrɔ ayiwa bɛɛ k'a lajɛ o jolida in o bɛ se ka furakɛ cogo min na min ye minisiriso yɛrɛ secrétaire général n'o ye ayiwa Sidi Kamara ye ale ye ɲɛfɔli min kɛ a ko in na a ko nin wagati in na limana waati dɔ sera sa ko n'i y'a lajɛ ko kabi Mali ye yɛrɛma hɔrɔnya ta san 1960 limana koba caman kɛra an ka jamana kɔnɔna la yan ka daminɛ politiki ko nasiraw hadamadenya taabolo a n'a ɲɔgɔnna caman o kɛra sababu ye k'an ka sigiw gɛlɛya ɲɔgɔn bolo ko nka limanaw file dɔ kɔni da jɛngɛra nka a ma bon fɔlɔ nin bɛɛ lajɛlen bɛ se ka dilan an ni ɲɔgɔn cɛ Sidi Kamara ko nin ye nin dɔgɔkun kelen de bɛna kɛ sababu ye ayiwa jolida min bɛ an ka jamana in na a bɛ se ka furakɛ cogo min na a y'a jira k'a fɔ a bɛ wele bila jamanaden bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ ka se ka nin ko in don ba la sabu a bɛna tɛmɛ sira o sira bɛ yen n'o bɛ se ka kɛ jamanaden bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a kɔnɔna la adamadenya taabolo ladamu siraw ayiwa jamanadenya yɛrɛ farikolo ɲɛnajɛw ani seko ni dɔnko nin bɛɛ de bɛna sigi sen kan jamanadenw bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka bɔ da kelen fɛ ka don da kelen fɛ kunnafoni filɛ nin ye l'essor an ye nin sɔrɔ ale kɔnɔna la o mana bɔ yen ECHO bɛ yan ayiwa ECHO kumana libanaw ECHO y'a jira k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ mɔgɔ minnu bɛ yen n'o bɛ don dugumakɔrɔw jukɔrɔ libanaw ni bamanciw ka fɛɛrɛ don fɛɛrɛ min n'a bɛ kɛ sababu ye ka ayiwa maaw bɔnɛ u ni na walima mobili minnu bɛ tɛmɛ ayiwa siraw kan ka se ka olu foron ayiwa ka se ka kojugu yɛrɛ lama limanaw nin ye waleya ye min ni bamanciw ka walejugu don nka a ko a ma ko engin explosif improvisé ko nka a ye tiɲɛni min kɛ jamana in kɔnɔna la yan waati laban in na limanaw o de cayara kosɛbɛ
eko y'a yira k'a fɔ n'i ye jate labanw lajɛ jamana min ye utukalo in tile 31 tɛmɛnen san 2022 jate min na a bɔra ka bɛn o ma a jarala k'a fɔ min ye engin explosif improvisé ale kɔlɔlɔ sera ma 200 ani ma 39 ɲɔgɔnna de ma olu la ko ma 72 olu kɔni ni tora a la ma 100 ni ma 67 olu jogina a ko siratigɛ la o ye MINUSMA ka cakɛda min bɛ yen n'u kama ko service de l'action contre les mines des Nations Unies o ye MINUSMA ka bolofara dɔ de bɛ yen min ɲɛsinnen don ayiwa dugu jukɔrɔ mugu minnu bɛ n'a bɛ foro o kɛlɛli ma ale de ye jate laban in bɔ ka bɛn ni utukalo tile 31 tɛmɛnen ye a y'a jira k'a fɔ ko kɔsa in na Nations Unies yɛrɛ ka conseil de sécurité kun ye kɔfilɛli kɛ a ko la k'a fɔ ko dugu jukɔrɔ mugu minnu bɛ n'a bɛ foro k'a bɛ ka tiɲɛni kɛ an ka sigidaw la kosɛbɛ o kama Nations Unies Sahel kɔnɔna la ale kun y'a ɲini yɛrɛ k'a bɛ jate dɔw bɔ ani ka wulikajɔ dɔw kɛ walasa a bɛ se ka kɛlɛ cogo min na o fana senfɛ l'Américain jamana fana kun y'a ɲini k'a bɛ sen don ko in na nka nana ye k'a fɔ l'Américain jamana u ka jamana yɛrɛ mara taabolo la u kun ko k'u b'a don u ka sariyaw la nka nana ye k'a fɔ kɔsa in na l'Américain jamana y'i bolo jigin a ko la siga yɛrɛ kɛnbɛ n'a sɔrɔla l'Américain jamana ni ŋaniya ɲuman yɛrɛ b'a a yɛrɛ la nin ko in na nka MINUSMA ka cakɛda min ɲɛsinnen don nin ko in kɛlɛli ma n'o ye dugu jukɔrɔ mugu minnu bɛ foro ni maaw ye limanaw a bɛ se ka kɛlɛ cogo min na ale kɔni ye jate laban minnu bɔ limanaw o kan ka maa jɔrɔ sabu a yɛlɛla k'a fɔ maa 200 ni maa 39 kɔlɔlɔ sera olu de ma an ka sigidaw la limanaw olu yɛrɛ la n'i y'a lajɛ Mopti mara kɔnɔ o de ta ka ca a la kosɛbɛ o mana bɔ yen Segu bɛ da o kan o mana bɔ yen Tɔnbukutu o mana bɔ yen Gawo o mana bɔ yen Kidali ayiwa Kulukoro bɛ da o kan Sikaso fo ka taa se Kayi ma mugu minnu bɛ don dugukolo jukɔrɔ limanaw k'a ye tiɲɛni kɛ nin yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen la ko nka kɔsa in na u ye jateminɛni min fana kɛ o ye k'a fɔ a ko kɔlɔlɔ bɛ ka bonya kosɛbɛ Kulukoro Sikaso ani Kayi maraw fana na ko a ka lajɛ joona denmisɛnnin fitininw musow ani hali cɛw yɛrɛ kɛ cɛ minnu bɛ yen n'u ka taa ni ka seginw ka bon sɔrɔko nasiraw la yɔrɔ an ka jamana ye maaw jagokɛlaw ka ca taa ni ka seginw ka ca an ka jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamana kɔrɔyan fan fɛ i b'a sɔrɔ kuma bɛɛ ayiwa maa minnu bɛ yen n'olu bɛ nin taa ni ka segin kɛ olu de bɛ taa bali nin mugu ninnu na a bɛ sɔrɔ ka foro n'u ye yɔrɔ denmisɛnninw ni musow kuma tɛ olu t'a dɔn fɛn fasugu min yɛrɛ don a ka kan bi ɲɛfɔli caman de ka k'a la u ka se k'a dɔn mugu minnu bɛ don dugukolo jukɔrɔ maaw bɛ se ka u yɛrɛ kisi ka bɔ a tɔɔrɔ ma cogo min na o mana kunnafoni filɛ nin ye les échos welewele o mana bɔ yen le nouveau réveil ale bɛ yan nɔ limana nouveau réveil kumana a ko cakɛda dɔ bɛ an ka jamana kɔnɔna la yan n'u kama ko projet jigisɛmɛ yiri jigisɛmɛ yiri limanaw ko a bɛ ɲini ka kɛ jigiwaro yiri ye sabu ko nafolo min bɛ di nin cakɛda in ma a k'a di jamanadenw ma se tɛ jamanaden minnu ye minnu bɛ ni kɔlɔlɔ y'u sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la kɔsa in na coronavirus bana min n'a nana an ka jamana kɔnɔ n'a ye maaw ka sɔrɔw nagasi kosɛbɛ jamana kun ye nafolo caman de ɲini ka bila ayiwa jamanadenw ka bolo kan n'i ye jateminɛ kɛ kabi coronavirus bana ma na a bɛ se ka kunbɛn cogo min na u kama ko programme présidentiel de transfert monétaire d'urgence jamanaw ni baara boloda min filɛ ni jamana y'a sigi sen kan a waati la nafolo min na jiginna trésor public ale kɔnɔna la ka se k'a di projet jigisɛmɛ yiri ma jamanaw k'a bɛ se miliyari 40 ani kɔ ma o miliyari 40 ani kɔ jamanaw a jala k'a fɔ ko o la miliyari 30 bɛ yen o taara projet jigisɛmɛ yiri ɲɛmɔgɔba n'o ye Mahamudu Ali Sako ale ye coordinateur projet jigisɛmɛ yiri ko miliyari 30 in dan bɛ ale ka compte bancaire kɔnɔna la a ka wari bɛ mara yɔrɔ min na limanaw ko nafolo in a ma taa a taa yɔrɔ la ale kɛmɛ ka nafolo in mara mun na nafolo min n'a di b'a ma limanaw ko a ka di jamanadenw ma minnu bɛ yen ni a ya covid 19 bana min bɛ yen n'a a nana a ye tiɲɛni kɛ limanaw an ka sɔrɔdaw la an ka taa ni ka seginw la ani fɛn caman jateminɛ de kɛra k'a fɔ ko jamanaden minnu bɛ yen ni se tɛ olu ye a kɛɲɛ foyi t'olu kɔnɔ ko k'a lajɛ ka nafolo in ka a ci olu ma k'a tila u ni ɲɔgɔn cɛ u k'a ma ko transfert monétaire limana o baara min n'a fɔra ko ka kɛ dɛ a yera k'a fɔ vérificateur général ye sɛgɛsɛgɛli min kɛ kɔsa in na ko nafolo in a yera k'a fɔ n'i y'a sigi 100 sara o 100 sara ko 77 o ma taa a taa yɔrɔ la
nga ko na kosa ina verificateur général ye sɛgɛsɛgɛli min kɛ nafolo min n'o sera ka di jamana ko tɛ bɛrɛ ni si bɔ sabu o ti tɛmɛ miliyɔn 37 a ti tɛmɛ o kan miliyari 40 ko kuma bɛ ka fɔ ko min na n'a fɔra ko miliyɔn 37 k'o de dira yɔrɔ foyi ma kɛ fɔlɔ o de la ko bi bi in na projet jigisɛmɛ yiri imana na a fɔra k'a fɔ a bɛ ɲini ka kɛ jigi waro yiri ye sabu nafolo min dira ko k'a di n'o ma di yɔrɔ ye mɔgɔw jigi kɔni waro a jala k'a fɔ coronavirus bana yɔrɔ ale kuma yɛrɛ bɛ senna nin waati in na imana a fɔra k'a fɔ yanni bi cɛ ko ka nafolo tila jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ ayiwa ni kɔlɔlɔ ye minnu sɔrɔ u bɛ se k'u yɛrɛ dɛmɛ n'a ye nka a yɛrɛ k'a fɔ nafolo in a ma se a taayɔrɔ la dɛ projet jigisɛmɛ yiri yɛrɛ ɲɛmɔgɔba tɔgɔ fɔlen don a ko la kosɛbɛ n'o ye Mahamadu Ali Sako ye imana le nouveau réveil a ye nin sɔrɔ a kɔnɔna la yanni ka bɔ le nouveau réveil kɔnɔ imana ko jamana dɔw bɛ yen minnu bɛ yen ni olu tɔgɔ fɔ n bɛ k'a fɔ ko ayiwa maramafɛn minnu bɛ yen n'o bɛ sanga di Bamanci wale tigilamaw ma ni jamana dɔw bɛ yen n'a fɔra k'a fɔ olu de bɛ o baara la ka jamana wɛrɛw kɛlɛ ni a ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sahel jamanaw Mali yɛrɛ b'o la a jala k'a fɔ jamana minnu bɛ yen ni se bɛ u ye n'an k'u ma ko occidentaux olu de tɔgɔ fɔ n bɛ nin ko in na yan nka Amnesty International ale ye baɲumankɛ cakɛda ye min jantolen don jo sariyaw lafasali la diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ale de ye kɔsa in na gafe dɔ sɛbɛn n'u kama ko rapport jateminɛ gafe don limana ko a ye tɛgɛ ɲɛsin jamana caman ma minnu bɛ yen ni a fɔra k'a fɔ olu da bɛ nin ko in na yɔrɔ waati do waati min ni faransi kɔni tɔgɔ man di a la fiyewu nka faransi bɛ ka ɲini cogo bɛɛ lajɛlen la k'i yɛrɛ jɛya ani ka se ka jo di a yɛrɛ ma yɔrɔ kɔsa in na Mali jamana yɛrɛ ye jalakiba de bi faransi jamana kan k'a fɔ ko dalu bɛ u bolo Mali jamana bolo k'a fɔ ko ayiwa u ye maramafɛnw di Bamanciw ma wa u y'u dɛmɛ ayiwa dɛmɛ sugu bɛɛ lajɛlen la u bɛ se ka Mali basigibaliya don a kɔnɔna la ko tiɲɛ kelen Amnesty International de filɛ nin ye k'o tiɲɛ di Mali jamana ɲɛmɔgɔw ma cakɛda min filɛ n'a ka baara bɛnnen don jateminɛ baaraw ma ni min kɛra ka se ka o sɛbɛn ka o fɔ mɔgɔw ka se ka o faamuya ko misali dalu minnu bɛ Amnesty International bolo n'i y'a lajɛ k'a bɛ se ja n'o ye photo ye o 400 ani vidéo olu camanba minnu sɔrɔla groupe État islamique ani groupe de soutien à l'islam et aux musulmans minnu tugulen don Al-Qaïda Maghreb islamique la limana olu ja ninnu o b'a sɛbɛntiya k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la limana n'i y'a lajɛ faransi jamana siga foyi t'a la a tɛgɛ tara nin ko in na a ye maramafɛnw a y'o ta k'o di Bamanciw ma u ka Mali kɛlɛ ko laɲini foyi t'a la ka se ka basigibaliya don ni jamana ninnu kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sahel jamanaw u bɛ se ka u sago sɔrɔ cogo min na yɔrɔ Mali kɛlen don ka faransi wele joona sigi la ONU ka kɛnɛ kan don nataw de bɛ se ka o tiɲɛ di an ma n'a sɔrɔla jamana o kuma minnu fɔra na a faransi bɛna i jɔ a jalaki kɔrɔla la kunnafoni filɛ le nouveau réveil an ye kunnafoni sɔrɔ a kɔnɔ o mana bɔ yen info matin bi yan jamana an bɔra ka coronavirus banako kuma min fɔ sisan a sɛbɛntiyalen don yan nɔ dɛ info matin y'a jira k'a fɔ an ka fangabolo min ɲɛsinnen don kɛnɛyako ma ale ye dana gosi k'a fɔ ko jamanadenw ka u janto yɛrɛ la o kɔrɔcogo ka ɲi sabu ko coronavirus ni dɔw kama ko covid-19 ni waati laban in na ko a bɛ ka sanayɛlɛ sɔrɔ kosɛbɛ ko a ma mɛn yɛrɛ n'i y'a lajɛ septembre kalo tile 10 o tile kelen yɛrɛ kɔnɔna la ko maa 88 ɲɔgɔnna coronavirus bana yera olu la ko yanni o fana cɛ maa 100 ni maa 19 ɲɔgɔnna ayiwa bana in ko a yera olu fana na min ye minisiriso in ye nin ɲɔgɔnna maa hakɛ n'a fɔra k'a fɔ bana in maaw kun ɲinɛna a kɔ nka nin waati laban in na a yera k'a fɔ ni maa hakɛ a yera minnu na a kan ka maa lasɔmi a kan ka maa wuli ka jɔ kɛ a kan ka to maaw k'u janto u yɛrɛ la o la conseil technique min filɛ nin ministère de la santé la Amadou Diko ale de ye nin kunnafoni lase ani kunnafonidilaw a n'a yɛrɛ baarakɛɲɔgɔnw u y'a yira k'a fɔ ko n'i y'a lajɛ jamanaw ko boloci de tɛ ka matarafa n'o ye coronavirus boloci ye a dun jirala k'a fɔ coronavirus bana in a bɛ kɛlɛ sira o sira kan n'o de ka teli n'o bɛ i kisi ka tila ka i yɛrɛ kɛrɛfɛmɔgɔw kisi jamanaw ko de ye boloci ye o de la a fɔra k'a fɔ bi ko boloci a tɛ ka matarafa jamanadenw fɛ ko ni boloci dun ma matarafa jamanaw a bɛ kɛ sababu ye bana in a hakili la ko a bɛ ban cogo o cogo a tɛna ban ko nka kɔsa in na
a ɲinina k'a fɔ maaw ka taa boloci kɛ limana o boloci ko maa laɲini kun ye min ye o ye k'a fɔ maliden 100 maa 70 o ka se ka taa boloci kɛ nka a yera k'a fɔ limana ko a ma surunya o la sabu jate laban min bɔra maa min taara boloci kɛ k'a tɛ tɛmɛ maa 1,000,000 ani maa 700,000 kan mali dun a bɛ se maa 20,000,000 ɲɔgɔnna ma bi yɔrɔ ni 1,000,000 ni kɔ n'o ye boloci kɛ foyi ma kɛ o de la Amadu Diko in conseil technique du ministère de la santé la a ko tiɲɛ yɛrɛ la a ɲininen don jamanadenw fɛ minnu bɛ yen n'u ye boloci kɛ n'a ma dafa minnu yɛrɛ bɛ yen n'u ma kɛ fiyewu minnu fana bɛ yen ni a kɛɲɛ t'u kɔnɔ ka taa kɛ u ka taa boloci kɛ walasa u bɛ se ka kisi ka bɔ ayiwa coronavirus bana ale tɔɔrɔ ma cogo min na a kɛrɛfɛla la min ye directeur national de la santé et de l'hygiène publique Cheikh Amadou Tidiane Traoré ale fana kumana o ko kelen de kan a ko fɛɛrɛ kelen fɛn bɛ yen bi n'o de ye ayiwa siga foyi t'o la n'o bɛ se ka covid-19 jamanaw ka kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ k'o de ye boloci o kuma jamanaw an ka taa an boloci dɛ n'o tɛ covid-19 k'a b'an ka jamana kɔnɔ info matin de y'a fɔ o mana bɔ yen l'indicateur du renouveau bien limana l'indicateur ko an ka ministre kɔrɔ dɔ bɛ yen n'u k'a ma ko Mustafa Ben Barka ye jɔyɔrɔbaw kɛ an ka jamana in kɔnɔna la yan nɔ a jirala k'a fɔ ko Faransi sariya kun ye a minɛ kunungo nka u tilala k'a bila kokura Mustafa Ben Barka limana maa don maa min ni ale ye jɔyɔrɔbaw kɛ ala ma hinɛna Ibrahim Bokar Keita a ka waati la nka an bɛ waati min ko sisan a bɛ wari bonda min filɛ n'u k'a ma Banque Ouest Africaine de Développement BOAD o ɲɛma dankan don limana an bɛ waati min ko sisan ntɛnɛn tɛmɛnen ko septembre kalo tile 12 Mustafa Ben Barka kun Faransi sariya ko kun ye tɛgɛ kɛ a la o kɛra kunungo tarata i n'a fɔ kunnafoniw y'a yira cogo min na l'indicateur ka fɔ la Mustafa Ben Barka min ni a bɛ togo jamana kan a bɛ baara la BOAD ka cakɛda in na a ye jɔyɔrɔ kɛ Ibrahim Bokar Keita ka waati fana na an bɛ waati min na ko sisan yɔrɔ jamanakuntigi kɔrɔ in yɛrɛ ala ma hinɛna Ibrahim Bokar Keita ale ka avion sanko ani min ye finitigiw ka minɛn sanko avion yɛrɛ min n'a sanna miliyari 20 dɔw yɛrɛ ko a ka ca ni o ye Mustafa Ben Barka a tɔgɔ bɛ o de la nka ntɛnɛn tɛmɛnen in na Mustafa Ben Barka a kɛ a tun bɛ ka tɛmɛ Faransi de fɛ a tun bɛ ka taa jamana min n'u k'a ma ko Corée du Sud a tun bɛ ka taa Corée du Sud de a cunnen Faransi jamana kan u ka pankuruji kɛnɛ aéroport de Paris Charles de Gaulle imana ko ye a tɛgɛ ta yen nɔ de nka kasola don wɛrɛ tɛ dɛ a bɛna fɔ sariya de y'a minɛ k'a sigi joona sigi la ayiwa ɲininkali dɔw bɛ yen a na kɛ yɛrɛ kabi Ibrahim Bokar Keita ka waati la Mustafa Ben Barka siga kun kɛlen don a la ayiwa ko dɔw la ka ɲɛsin Faransi jamana ma ko Mustafa Ben Barka na kɛ a tɛgɛ taara o de la k'a ɲininka a dalakan na nka o ma tɛmɛ waatinin kan k'u y'a bila a taara a ka ci fɛ kunnafoni fila limana an nin bɔ l'indicateur du renouveau kɔnɔ o bɔlen ko an b'a kuncɛ ni min ye o ye l'indépendant ye limana o l'indépendant ko sankura n'o ye kalan tali sankura ye a bɛ sɔn ka kɛ ni gɛlɛya ye dɛ sabu ko lɔgɔli karamɔgɔ dɔw bɛ yen minnu y'an ka foroba lɔgɔli karamɔgɔw ye coordination des syndicats signataires du 15 octobre du district de Bamako ko kunungo olu ye sɛbɛn dɔ laɲini sɛbɛn dɔ baarabila sɛbɛn fana don k'u taara bila ayiwa Bamako gouverneur Bamako mara ɲɛma o ka tabali sanfɛ ko heure 192 o baarabila o bɛ sɔn ka o de boloda ni heure 192 in libanaw a bɛ bɛn tile 8 de ma k'a daminɛ ayiwa kalan ta don yɛrɛ n'o bɛ bɛn ntɛnɛn ma octobre kalo tile 3 ka taa bila octobre kalo tile 5 n'o ma fɛn ye libanaw k'a daminɛ ntɛnɛn octobre kalo tile 10 ka taa bila octobre kalo tile 14 jumadonya fɛ ko laɲini dɔ de b'u bolo laɲini min ni dɔwɛrɛ tɛ libanaw ko u ka sara dɔw de bɛ yen sara minnu bɛ yen n'u k'a ma ko rappel olu ka sara o ye u ka foroba cakɛyɔrɔ lɔgɔli karamɔgɔ dɔw ye duguma kalansow b'a la ani cɛmancɛ kalansow Bamako yan nɔ ko o juru minnu filɛ nin ni ayiwa bɛnkan don a fɔra k'a ka sara nka libanaw halisa ayiwa a bɛ n'a fɔ nafolo ninnu ma se ka sɔrɔ waati kelen fana libanaw min ye comité du syndicat national des travailleurs de l'enseignement privé catholique n'u k'a ma ko SYNTEC
o Bamako yan fana olu fana ye laɲini kɛ k'u fɛ ka taa baarabila la nin bɛɛ lajɛlen ye gɛlɛyaw ye minnu bɛ ka kalantan ye ale kunbɛn o mana bɔ yen limanaw ko sanubɔyɔrɔ n'o ye Ndamanda ye limanaw a jala ka fɔ Ndamanda min ni aya o filɛ nin ye yɔrɔ min bɛ n'o kama ko Faleya Kuruma commune kɔnɔna la ko maa dɔw kɔni tɛgɛ tara ye aya maa minnu bɛ yen ni u ma yamaruya sanu bɔli la tɛgɛ la communiqué dɔ ministère min bɛ an ka dugujukɔrɔ nafolo ani kuranko ni jiko kunna ale de ye ni kunnafoni di k'a fɔ ko maa damadɔ bɛ yen ayiwa olu tɛgɛ tara Kuruma Faleya commune kɔnɔna la maa 5 don maa minnu bɛ yen n'a fɔra k'a fɔ u bɛ k'u den de ka taa ayiwa sanu bɔ nka a bɔr'u ye minafɛrɛni na sabu ko tɛgɛ kɛr'u la olu kɔni bɛ sariya ka bolo kan ko o tɛmɛnen kɔfɛ kununko tarata fana yɔrɔ min bɛ yen n'u k'a ma ko dɔgɔfiri Keɲɛba ko maa dɔw fana tɛgɛ tara ye minnu bɛ yen n'olu fana bɛ nin baara kelen in na k'a sɔrɔ dun kangari kun dar'u ye limanaw k'a fɔ ko samiyɛ waati maa si kana ye Ndamada ninnu na sabu a kɔlɔlɔ ka bon a ma kofɔlen ninnu kɔni bɛ sariya ka bolo kan nin waati ninnu na limanaw a jala k'a fɔ maa minnu bɛ yen n'u b'u dɛn ka taa ayiwa sanu bɔ a yɔrɔ kofɔlen ninnu na kangari caman dar'u ye nka minnu kɔni minɛna nin ye a yira k'a fɔ ko mina dɔw yer'u bolo n'o ye pick-up kelen ani pelleteuse o ye min bɛ dugu sen ka sanu bɔ a kɔrɔla la limanaw an b'a kuncɛ ni min ye o ye kunnafoni min n'a man di indépendant ka kunnafoni don a ko Kita muso min n'ale bɔnɛna a nin na a furucɛ yɛrɛ fɛ limanaw Kita dugu dɔ bɛ yen n'u kama Kulubaliya ni waleya in kɛra yen nɔ de Kita cercle kɔnɔna la waleya ninnu yɛrɛ a kɛra muso n'a a furucɛ de cɛ muso in yɛrɛ limanaw a cɛ u k'a ma ko MBK tɔgɔ in a furumuso Koroma Dumbiya limanaw k'a kɛra sababu ye ko a kɔni kɛra mankan de u ni ɲɔgɔn cɛ limanaw mankan min ni ɲɔgɔn faamuyabaliya bɔra a la fo taara walo ayiwa ɲɔgɔn nin na cɛ in n'o ye MBK ye a bɛ bolola nin waati in na sariya ka bolo kan limanaw ala ka a ko kɛ hɛrɛ ye l'indépendant ka kunnafoni don a bɛ dansigi kɛ kunnafoni sɛbɛnw na nin waati in na limanaw k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn ni ala sɔnna an na ɲɔgɔn sɔrɔ sini gafe kuraw mana bɔ an b'o lakali aw ye ladira kɔnɔ a kan bɛn diɲɛ waati wɛrɛ. Ni kun y'aw ka kunnafoni gafew kɛnɛ ye ni Balimaya Couture ka dɛmɛ ye. Balimaya Couture ka baara ɲɛsinen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka ladalafiniw kalali ma. Mamadu Traoré fɛ yen ni bɛɛ ko Maduba. Nɛgɛjuru sira 76 11 63 88 66 66 51 37 97.